खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात क्या चल रहे हैं। इसके अलावा मरियम साहिबा के हवाले से भी एक सहाफ़ी ने खबर दी है, उसकी भी बात करेंगे। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो क्योंकि कुछ दिनों पहले मरियम साहिबा ने ट्रैवल किया, इत्तलात थी कि उनका कोई चेकअप है, लेकिन एक सहाफ़ी का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और ऑब्वियसली एक क्यूरोसिटी पाई जाती है कि मरियम साहिबा की तबीयत कैसी है, तो उनके बारे में बताइएगा, वो खैरियत से हैं? नहीं, पार्टी को तो ऐसी कोई खबर अभी तक हमें हासिल नहीं हुई जिसमें वो कहें वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, चेकअप करवा रही हैं वहाँ स्विट्जरलैंड में। हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं है। यानी वो जो बात कर रहे हैं तशवीशनाक हालत कह रहे हैं मरियम साहिबा की, तो आप इस खबर की बिल्कुल तरदीद कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं? जी मैं तरदीद कर रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। खुर्रम साहब आप क्विकली जरा बढ़ते हैं आगे। IMF का वफ्द है, कल आ रहा है पाकिस्तान, मुल्क में नए मिनी बजट की बातें हो रही हैं, टैक्स गैप बढ़ता जा रहा है, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है इसके हवाले से भी मुश्किलात हैं। क्या देख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं सर? जी मैं तो हुकूमत के लिए बेहतर हालात देख रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टेस्ट जो है वो टैक्स रेवेन्यू से ज्यादा चैलेंज है कि हुकूमत क्या रिफॉर्म का जो करना है, जिसका गालिबन पहला इम्तिहान PIA की निजकारी है, उसमें अगर हुकूमत अपनी अज़म का और अपने इस्तक़लाल का मुजाहरा करती है और इस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल कर देती है, जो भी अभी हालिया चैलेंजेस उठे हैं उनसे सबक सीखते हुए, तो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी और IMF की जो भी तशवीश वो जाहिर कर रहे हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाए, क्योंकि असल पाकिस्तान के रियासत के बारे में सवाल है पूरी दुनिया में कि क्या आज की जो हुकूमत है उसके पास उस किस्म का है कि वो पाकिस्तान की मईशत को जो उसके लगे बंदे तरीके हैं उनसे बाहर निकाल पाती है। खुर्रम साहब, हुकूमत ने NTDC को भी सर 3 इदारों में तकसीम कर दिया ना। पहली कंपनी बिजली की तरसील की जो खिदमात है उसको मौसर बनाएगी, दूसरी तरक्याती मंसूबे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखेगी, तीसरी मुसाबकती बिजली की मार्केट बनाने का जिम्मेदार होगी। तो सर ये कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा इसका? जी ये एक कोशिश है कि मौजूदा NTDC जो है क्या उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, और ये वही सोच है जिसके तहत आज से कोई 2 दहाइयां कबल वापटा को इन तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में जो है वो डिवॉल्व किया गया था, गैर मुर्तकज किया गया था। लेकिन इसमें जो सबसे आई थिंक जो रिफॉर्म वाली चीज है, जो इस्लाह वाली चीज है, वो उसका एक हिस्सा है कि क्या जो मार्केट रेगुलेटर है या इस सारे मामले में जो इस वक्त सिर्फ हुकूमत ही बिजली खरीदती है और हुकूमत ही बिजली बेचती है, उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर का किरदार बढ़ता है तो वो पाकिस्तान के लिए एक पेशरफ्त होगी। बाकी तो 2 कंपनियां अलग-अलग NTDC के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, और आम तौर पे तो अभी तक पाकिस्तान में ये जो गैर मुर्तकज करना है उसके नताइज बहुत ही मिक्स्ड किस्म के हैं। हमें वो वाज़े तौर पे तो असल मकसद होता है कि एफिशिएंसीज क्रिएट हों जब फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन एक कोशिश है, और इसको जो ब्रेकअप किया गया है, इससे ज्यादा अहम बात है कि उसको ब्रेकअप के बाद हुकूमत और वजारत तवानाई जो है वो कितनी मुस्तादी से इस जो नई कंपनियां उनकी निगरानी करते हैं और कितने इसको इंश्योर वाकई काबिल और जो लोग इस्तेदाद रखते हैं वो इनमें आकर काम। बिल्कुल ठीक सर। कल मेरे प्रोग्राम में शायद खाकाना बासी साहब मौजूद थे, और क्योंकि अभी वो डोनाल्ड ट्रंप सदर बने हैं अमेरिका में, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह की बातें होना शुरू हो गई हैं कि शायद इमरान खान की रिहाई में वो किरदार अदा कर सकें, तो इसी हवाले से बात हो रही थी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि बिल क्लिंटन जो है वो नवाज शरीफ साहब से ज़ाती हैसियत में मुतासर थे, इसी वजह से उन्होंने उनकी रिहाई में किरदार अदा किया था ज़ाती तौर पर। तो क्या ऐसा किरदार था या किस वजह से वो मुतासर थे, आपके इल्म में है? जी नहीं, हमारे पास तो चंद किताबें हैं जो मुख्तलिफ उस वक्त के लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने लिखी हैं, तो उसमें तो कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई जिसका जिक्र शायद फरकान साहब ने किया है। वो गालिबन उसके गवाह हैं किसी वाक़े के,
اور بہتر اس کی تفصیل اور توجیہ ہی وہی دے سکتے ہیں. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ہی اگر خود کبھی بتانا چاہیں تو وہ بتائیں، وہ اس کو صیغہ راز میں ہی رکھیں گے. سر آپ میرے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر. سر مجھے بتائیے کہ میاں صاحب کے بعد، چھوٹے میاں صاحب کے بعد جب نواز شریف صاحب نے دوبارہ پارٹی کی صدارت سنبھالی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب میاں صاحب جو ہے وہ پارٹی کو منظم کریں گے، ان کی ساری توجہ پارٹی کی طرف ہوگی، وہ ملک گیر دورے کریں گے، متبادل بیانیاں بھی دیں گے، لیکن تاحال ایسا کچھ نہیں ہوا. انفیکٹ 26ویں آئینی ترمیم وہ بڑا امپورٹنٹ وقت تھا، لیکن اس دوران بھی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ بیک فٹ پر رہی. کیا وجہ ہے سر؟ نون لیگ جی اس امپیکٹ لیے نہیں کہ بنا نون پا لیگ رہی ہے تو سر. عوام کی خدمت کر رہی ہے، تو بیانیہ بنانے کا کام اگرچہ 21ویں صدی کی سیاست میں انتہائی اہم ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے اس نے معیشت کے محاذ پر بڑی واضح کامیابی حاصل کی ہے. کہ جو 3 بڑے چیلنجز ہوتے ہیں پاکستان میں معیشت کے، ایک سب سے پہلے مہنگائی، الحمدللہ اس میں واضح کمی ہے، اگرچہ ابھی ہمیں اور وقت طے کرنا ہے. دوسرا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو ہمارا آپس میں بیرون ملک ادائیگیوں کا توازن ہے، اس میں الحمدللہ پاکستان منفی سے مثبت ہو گیا. اور تیسرا یہ ہے کہ روپے کی قیمت میں استحکام. یہ تینوں فرنٹس پہ بہت واضح کامیابی شہباز شریف صاحب نے حاصل کی ہے، اور یہ کامیابی جو ہے مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے. اسی طرح مریم نواز پنجاب میں اس وقت پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے یعنی انسانی ترقی کی طرف ایک واضح اپنا جھکاؤ بھی ہے، اپنا وقت بھی وہ دے رہی ہیں. تو یہ سب اس کے نتائج جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں جائیں گے. لیکن پھر بھی ہم جو کارکن ہیں مسلم لیگ نون کے، ہماری یہ توقع ہے کہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش جو بہت اہم ہے 21ویں صدی میں، اس پہ پارٹی جو ہے وہ اپنا وقت اور وسائل، بلکہ پارٹی کے صدر محمد نواز شریف بھی اپنا ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. صحیح. اچھا خرم صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں کی قیادت نے، مسلم لیگ نون کی قیادت نے جو ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی تھی، اس کی خبریں یا ٹویٹس کے اسکرین شاٹس وہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیانات کوئی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، یہ جو ہمارا خیال ہے کہ بین الاقوامی تعلقات بیانات پر یا ذاتی پسند ناپسند پر ان کا ڈرائیو ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اگر بیانات کی بات ہے تو اگر میں یاد کرا دوں کہ صدر ٹرمپ جب 2016 میں منتخب ہوئے تھے تو پاکستان کے بارے میں ان کا پہلا کامنٹ یہ تھا کہ وہ ایک عظیم ملک ہے، اور اس کا جو وزیر اعظم نواز شریف ہے وہ بھی عظیم آدمی ہے، اے گریٹ کنٹری ود اے گریٹ پرائم منسٹر. تو لہٰذا اگر ہم اس کو لے کے بیٹھ جائیں کہ جی ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، حقیقت یہی ہے کہ 2021 میں افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کا پاکستان میں جو انٹرسٹ ہے وہ بہت ہی محدود ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام تک ہے یا کچھ حد تک ٹیررزم کی نگرانی کے حوالے سے ہے. تو وہ جو خیال ہے کہ جی وہی جماعت جو پہلے پاکستانیوں کو سے جھوٹ بولتی رہی اور گمراہ کرتی رہی کہ جی ہم غلام نہیں ہیں اور ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، آج وہی یہ توقع کر رہے ہیں کہ جس ملک کو وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے وہی ملک، اس ملک کا صدر جو ہے وہ آ کر ان کی مدد کرے گا. اور اگر وہ مدد کرے گا بھی تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بہت ہی بھیانک مداخلت ہوگی، جس کو پاکستان کی ریاست نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے. 13 سال سے امریکی حکومت جو ہے اور اس کے مختلف جو منتخب ادارے ہیں ان کے اندر سے ریزولوشنز آتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی جن کا ایک رول تھا اسامہ بن لادن والے واقعے میں، ان کو رہا کیا جائے، لیکن پاکستان نے ان کو رہا نہیں کیا. دوسری طرف یہ ہے کہ صدر ٹرمپ 2 دفعہ عمران خان کو روند کر آگے جا چکے ہیں. ایک 2018 میں جب اس وقت کی حکومت نے، عمران خان وزیر اعظم سے فیصلہ کیا کہ جو طالبان کے کچھ لیڈر ہیں پاکستان کی حراست میں، امریکہ کے کہنے پر ان کو انہوں نے رہا کیا. یہی نومبر 2018 تھا، اور جس کے نتیجے میں پھر امریکہ کے جو مذاکرات تھے دوحہ میں انخلا والے وہ شروع ہو سکے، لیکن پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح جولائی 2019 میں جب عمران خان واشنگٹن گئے تھے اور انہوں نے، میری رائے میں، کشمیر کے اوپر جو ہندوستان کرنے جا رہا تھا اس پر اپنی ایک رضامندی ظاہر کی وہاں، جس کی بنیاد پر عمران خان کی واپسی کے 10 دن بعد
हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया और कश्मीर के 3 अभी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवाए कौम को ये कहा कि हर नहीं जुम्मे सर, के रोज हम 1.5 मिनट यानी खुर्रम साहब, आपके ख्याल में जो इमरान खान ने उस वक्त विजिट किया था तो उनके इल्म में था कि इंडिया जो है वो कश्मीर की खुसूसी हैसियत को, आर्टिकल 370A को खत्म करने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हुकूमत को इस मामले में अगर फुल इंफॉर्मेशन नहीं तो कम से कम बुनियादी तौर पर आगाह थे कि कुछ होने जा रहा है, बिकॉज इससे पहले भी उससे चंद दिन पहले से उन्होंने इनखला शुरू कर दिया था पूरा कश्मीर से। जो भी वहाँ गैर मुल्की लोग थे, जर्नलिस्ट पहले ही अलाउड नहीं थे, जो थे उनको भी निकाला गया और हिंदुस्तानी फौज की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसको उससे पहले एंटर किया गया। तो हुकूमत पाकिस्तान ये नहीं कह सकती कि उनको मालूम नहीं था। आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को इस सारे मामले का पहले से इल्म था? सर आखिर में जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा, वो चाहे आपकी हुकूमत हो चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, आप दोनों ही सदर बाइडन की कॉल की इंतजार करते रहे लेकिन उनकी कॉल नहीं आई, तो क्या इस बार कॉल आ सकती है? जी, एक अमेरिकी सदर की कॉल ना हमारा मकसद है और ना हमारी ख्वाहिश। ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं एक बुनियादी सफारतकारी के लेवल पर हैं, जिसमें हम दोनों ममालिक एक दूसरे से बात करते हैं जहाँ इशूज होते हैं। लेकिन वो जो एक सिचुएशन थी परवेज मुशर्रफ के दौर में कि पाकिस्तान मेजर नॉन नेटो एलाय था, पाकिस्तान ने बगैर किसी समझे क्विड प्रो को के अमेरिका को 20 साल जो है अपनी फजाई हदूद और ज़मीनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, और उसके बावजूद अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से भी 2018 में हमेशा ये इल्ज़ाम आया कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका का साथ नहीं दिया। हालांकि जितना साथ पाकिस्तान ने दिया, जितनी मदद पाकिस्तान ने अमेरिका की अलकायदा के लीडरान को पकड़ने में, उनको जो है हिरासत में देने में अमेरिका को, उससे ज्यादा किसी मुल्क की मदद नहीं की। और पाकिस्तान ने इसमें बहुत बड़ी तकलीफ भी सही है टेररिज्म के हवाले से। तो लिहाजा यहाँ तो बड़े जो हालात है एक नई सिचुएशन में है जब अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो उनके सामने अब एक तीसरा फरीक भी खड़ा है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में गहराई आ रही है। सही, तो ये बेसिक बुनियादी ताल्लुकात जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे, और वाकई उस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने 75,000 जानों का नजराना दिया है, जाने कुर्बान की हैं, कुर्बान हुई